once again with me Fitri Indonesian Steng Philippine. Kamusta kayo dyan? Apa kabar teman-teman ku? Ini semalam ya teman-teman, hari Minggu kamu mau pergi ke gereja. Ini gerejanya kayak cabang dari gereja kami. Di sini hujan lebat tadi subuh. Tapi pas kami sampai jalanan kering guys. Perjalanan mungkin 10-15 menit. Di sini ternyata panas. Aku bawa jaket, bawa payung, bawa topi, ternyata tidak dipakai. Hi everyone, pupunta na kami galing Lima itu Kapkabin Maribeles kasi may branch yung church namin guys. Sa bahay lang siya guys. Super lakas sa Lima, and then when we arrive dito, super init naman, walang ulan guys. Dami ko dala, jacket, sombrero pa yun pala, mainit. Mag-prepare muna asawa ko, hindi try ko makahawak yung guitar, ba't hindi ako marunong guys. Kami mag-start guys, and then mag-prepare yung sound system muna. Konti lang yung tao dito guys, less than 10% siguro. Huwag mo tignan yung bilang ng tao para 1 or 2 person para gawain sa Pakinoon, tuloy pa rin yun. Yung heart namin,